सांग मैंने अरे भावतु ये वीडियो देखला बेले जदि आपन फोन जगह गोटे न्यू ब्रांड आईफोन 15 आसी जिवो तो केमिति हबो मजा आसी जिवो ना कारण माई 11 सर्कल रे आपन मानको मिली परिबो गोटे न्यू आईफोन 15 से पुनी गोटे टंका रे कोन सांग माने चमकी गले कि कारण एमिति ऑफर आ केबे भी मिलियोनी अधिक जानिया पई वीडियो टी को शेष पर्यंत देखंतु। बंसी ए पुराना साड़ी किछि रिटर्न हबो नुवा साड़ी ऑर्डर देथिली आनिबी दुकान रो माल सरी गानी परा काका आज मु भी बापाଙ୍କ सहित भुवनेश्वर बुलिबा को जाउची अपना कोन भाई नारे खना अरे मु टिके तो संगे भुवनेश्वर बुलिया को जाती तू कोन खाउछु काका हम भी तम सहित जिबु नाले बहु को सब कहि देबी तमे आ जाई परिबनी सब बेले मु जुआरे बासी ई और मोर संगे बासी ओ हो आसो आज समस्त जिबा आउ बुली आसीबा मोर बेसी समय काम नाही मो जे हो चंदू बापाଙ୍କ संगे आज गाड़ी रे बसी जिबा चंदू तू आज हमको खाइया पिया देबू ना ना से कथा हेल परिबनी तुमे तुम घर पैसा नहीं आस ओ हेला खाइब पीब तो एटा कोन गोटे कथा जाओ जाओ सब बाहर के आसीबो अंशपाल छक एटी सब बेले एमती रोड जाम पूरा घंटाटे लागिबो एटी पार बाकू की ओवरब्रिज करछथि के जानी 2 वर्ष होला लोक भारी कष्ट भोगुछथि अरे एमिति जाम जदी को पेशेंट फसिला ता अवस्था खराब हे जोरे बाबा अरे टिके फांका हला चाले चाले रे जल्दी काका कोनी काई बिड़ाई एटा पलासुनी ब्रिज एठी भी घटे जाम जी भी सरकार गुरु किछि करूना भला जानिलु तोर बेसी समय काम नाही बोले आने आसिलु हेले एठी त 2 घंटा रोड जामे आ गला घर को गले साबिरानी आज बहे सजी बरे रोड जाम सकासे मोर डेरी गेला ना चलंत एबे कथा बाकी केमिति आपण जिति परियो गोटे आईफोन 15 से पुनी गोटे टंका रे 13 जुलाई को हेबाक जाउतिबा टी20 मैच इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे भितरे मैच पूर्व डिस्क्रिप्शन दिया थिबा लिंक रो डाउनलोड करंतु माई 11 सर्कल ऐप एबे आ टीम बनांतु गिवअवे कंटेस्ट जॉइन करा जित ब्रांड न्यू आईफोन 15 एही कंटेस्ट रो एंट्री फी मात्र 1 टंका एही कंटेस्ट केवल इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे मैच पे वैलिड अटे एहा केवल मो सब्सक्राइबर मानक पई तो एहा को मिस करंतु नाही मेगा कंटेस्ट रे टॉप प्राइज रे जित ब्रांड एसयूवी कार से पुनी सब दिन टूर्नामेंट रे आ हां गोटे कंटेस्ट रे आपण गोटे टीम रो अधिक टीम बनै जॉइन करि परिबे गोटे बढ़िया टिप कहूची मन रखंतु दुईटी कंटेस्ट रो कम से कम दुईटी टीम भितरे बनैबे गोटे हेवी बैटिंग आ अन्यटी हेवी बॉलिंग एतिरो आपण मानकर जितिबार चांसेस डबल हे जिवो डिस्क्रिप्शन रो दिया थिबा लिंक रो डाउनलोड करो सेठी जाय मो कूपन कोड यूज करो तो प्रथम डिपॉजिट रे आपण मानको मिलिबो 20% एक्स्ट्रा कैश मु तम टीम बनै सारलेनी आपण माने काई देरी करछंती मेक योर टीम ऑन माई 11 सर्कल फॉर इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे मैच पई मामू 12टा बाजिलानी आ भोक भी बहुत जोर रे लागिलानी आ चालू न कोन टे खाइबा चलो के सिची गुटी दही बार वाले बिकुची चलो दही बार खाइबे आवले पिलाने चला चला आया भाई केते हला मा भाई 280 टका कोन कहलियो केते 280 भाई भूल गल की हमें तो 7 जन भोई लेखाले 140 टका हबो ना तमे 280 कोन कहउटा 20 टका काई की लेट 40 टका 40 टका काई एमिने कोन देइतला की अरे रह ए मु देइ दोची एठी पूरा सब रेट कोन भाई भुवनेश्वर को नुआस की हां रूप देखि तो लागुची तमे गां रु आछो एडा होची स्मार्ट सिटी एठी सब स्मार्ट लोक ही रहंती तेनु एठी टिके रेट अधिक रखा है तुम्हारा स्मार्ट सिटी या तो अधिक खाइबा हम गां रे खाउ जरा बा ओहो काका तुमे कोन एठी झगड़ा करियो आछो चलो एठू चलो चलो किंतु देखिलु से फुटबॉल टा भल लागुनी मु जाउची खुशी पई नै जीबी आले बखा दिलानी थाउ थाउ धीरे रहो मु संगे संगे जाउची नै केसीबी ओहो अरे ये बखा कोडी थिला ठीक बाहर लागल कहूची आपको केमती जीबा कि चलो चलो दुकान भीतर छिड़ा आइबा वर्षा छड़िले
बढ़िया बोलते ହେଇଛି ତ ଦବୁ ଟିକେ ଖେଳିବା କାହିଁକି ଏଇଟା ମୁଁ ଖୁସି ପାଇଁ ଆଣିଛି ଆରେ ଦେ ଟିକେ ଧରିବା ନାଇଁ ପରା ମନେ କରୁଛି ଆରେ ରହ ଦେ ଟିକେ ମୁଁ ଖୁସି ପାଇଁ ଆଣିଛି ମତେ ଟିକେ ଦେ ଦେ ଏ ହେ ମୁଁ ଏମିତି ମଜାରେ ଟାଣୁଥିଲି ରେ ରହ ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି ଆରେ ତୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ? ଆରେ ହଉନ ବର୍ଷା ଛାଡୁ ପାଣି ଜୋରରେ ବଢୁଛି ପରା। ଯାଏ ନେଇ ଆସେ ଆରେ ଏ ବର୍ଷାରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଆରେ ହେ ଓଟା କଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଯାଏ ଯାଏ ତାକୁ ଟିକେ ନେଇ ଆସେ ମୋ ଟ୍ରେନ୍ ପଡିଗଲା। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଦୌଡ଼ି ଆସ, ମୋ ପୁଅ ଟ୍ରେନ୍ ପଡିଗଲା। ଭାଇ ମାନେ ମୋ ପୁଅ ଟ୍ରେନ୍ ପଡିଗଲା। ଆରେ ଚାଲ ରେ ଚାଲ ଏ ଭଗବାନ ଆରେ ଟ୍ରେନ୍ ପିଲାଟେ ପଡ଼ିଗଲା ଆସ ଆସ ଖୋଜ ତାକୁ ଭାଇ ମାନେ କି କୋଉଠି ଅଛ ଆସ ଆସ ଶୀଘ୍ର ଆସ ଚନ୍ଦୁ ଚନ୍ଦୁ ମୋ ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲା? ଚନ୍ଦୁ ଚନ୍ଦୁ ମୋ ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆରେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ମୁକୁଳା ଥିଲା ପାଣି ଏତେ ଜୋରରେ ବହୁଛି ଆରେ ଆଗକୁ ତାକୁ ଭାସି ଯାଇଥିବ ଆରେ ଭାଇ ମାନେ ଆଗରେ ଖୋଜ ସବୁ ଭାଇ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କର ପୋଲିସକୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ଏବେ କଣ କରିବା ମୁଁ ମନା କରୁଛି ବର୍ଷାରେ ଯାଆନା। ମୋ କଥା କଣ ସେ ଶୁଣୁଛି? ଚନ୍ଦୁ ମୋ ପୁଅକୁ କିଏ ଖୋଜରେ? ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପାଉନି। ହେ ପ୍ରଭୁ କିଏ ଖୋଜରେ ମୋ ପୁଅକୁ? ଭାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆମେମାନେ ଖୋଜୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମିଳିଯିବ ଆରେ ଭାଇ ମାନେ ପିଲାଟା ଏଇଠି ପଡିଥିଲେ। ଆରେ ମିଳିଗଲା। ଆସ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଆରେ ଧର ଏଇ ଧର। ଆରେ ଭାଇ ମାନେ ଚାଲ ଚାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବା ଆରେ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବାହାର ଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିଲାର କଣ ହେଇଛି। ଆରେ ଏ ପିଲାଟା ଟ୍ରେନ୍ ପଡିଗଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ମୁକୁଳା ଟ୍ରେନ୍କୁ ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର, ହେଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ ବିଷ୍ଣୁ ତ ବାପା କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆମେ ଅଛୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ ଆମେ। ପିଲାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି? ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଟ୍ରେନ୍ ପାଖକୁ ଗଲା କେମିତି? ଥାଉ ଆଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦି ଥର ତ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲଣି, କିଛି ତ କରିପାରିଲନି। ଆଉ କେତେ ପିଲା ଟ୍ରେନରେ ଭାସି ମରିଲେ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଆଜି ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଏଠି କିଛି ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଜୀବନ ହାରିଯିବି। ଓହୋ ଏଥିରେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ କେମିତି? ଏତେ ବର୍ଷାରେ ପାଣିରେ ଛୁଆ ମୁକୁଳା ଟ୍ରେନ୍ ପାଖକୁ ଗଲା କେମିତି ତାକେ କୁହ। ତା ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିଜ ଛୁଆ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଆଉ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ କଥା ବୁଝାଉନି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଗ ଦିଲାନ୍ତୁ ଓ ଭାଇ କଣ କହୁଥିଲ? ଆମେ ଗାଁରୁ ଆସିଛୁ ନାଇଁ ଏଇ ତମ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଟ୍ରେନ୍ଟା ବି ଏଠି ବୁଝା ହେଇପାରୁନି କହିଲା ନା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଟ୍ରେନ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ମିଟିଂ କରିବୁ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଭାସିକି ଜୀବନ ହରାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଏଇ କଥା କହିଥିଲ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ତ ଏଠି କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଖାଲି ଆଉଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପିଲାର ଏବେ ହୋସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚନ୍ଦୁ ବାପା ଚନ୍ଦୁରେ ବାପା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୋ ଦେହ? କହିଲୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ପାଖକୁ? ସରି ବାପା ନଟିଆର ବଲ ପାଣିରେ ପଡିଗଲା ମୁଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ଗୋଡ ଖସିଗଲା ଆଉ ହଉ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କରିବୁନି ଆରେ ବାପା ଆରେ ଯୋଉ ପଳାଇଛି ସୋଜିମତି ଆରେ ବାପା ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଗାଁକୁ ପଳେଇବା ଭଗବାନ ଆଜି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଦେଲେ ବାପା ଆରେ ଭାଇ କଣ ଲାଗୁଛି ଏଥର ମୁକୁଳା ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ହବ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୁରା ଲୋକ ଛୁଆ ପଡି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବନ୍ଦ ହେବାର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ କେବେଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇସାରନ୍ତାଣି। ଖାଲି ମିଟିଂ ଆଗରେ ଭାଷଣ ଦେବା କଥା ଆରେ ଏଇଟା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଏଠି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବି ଭାରି ସ୍ମାର୍ଟ